who has reached out to us and invite us to join this discussion. Terima kasih sudah mengundang kita untuk mengisi diskusi ini. Secondly, also thank you to all participants untuk semua peserta writing division who has spare their times to join this discussion, yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti diskusi ini. Before we begin, Miss Ain sudah siap belum? Yes, I'm here. Hello. Yeah. Are Yeah, you hello. ready? Hi, everyone. Yes, kind of. Okay. Have you Let's introduce ourselves first, like for yeah, a brief introduction. have you started the recording? Yes, I have. Okay, good. Okay. Would you like to Okay, introduce yourself first, or should I do that first? you first. Who are you? Okay. So my name is Nalifan Zulfahmi. You can all call me Fahmi, Mas Fahmi, or Mr. Fahmi. Honestly, I prefer if you just call me Fahmi or Mas Fahmi because Mr. makes me feel old. Nggak begitu suka dipanggil Mister ya, soalnya rasanya kayak sudah tua gitu. Which Hai, Mister. Hi. Okay. And I am a student at IAIN Kudus in 8th semester in Tadris Bahasa Inggris. And what else? I I also teach at Rumah Kita English course, which is in Kudus, which is an English course that Miss Ain and I started. Uh, aku juga ngajar di Rumah Kita, yaitu kursus bahasa Inggris di Kudus yang didirikan sebenarnya oleh Miss Ain dan sekarang kita kelola bersama. So if you want to join us, you can do that as well. Kalau pengen kepoin rumah kita, bisa dilihat IG-nya rumah kita di Kudus. Bisa dilihat postingannya, highlight story-nya. Kalau mau tanya-tanya, DM juga silahkan. Nanti insya Allah yang jawab Miss Ain. Atau kalau nggak aku. Biasanya Miss Ain sih. Okay, what else? Miss Ain, would you like to introduce yourself? Yeah, sure. Hi, everyone. I'm Nurul Aini Rizkina, but everyone calls me Ain. Um, Hai, Miss so, Ayu. hi. I also student of English Education Department in 8th semester now. So I'm doing my thesis right now. Pray for me. What else? Um, I'm the owner and also Mas Fahmi, the owner of Rumah Kita English course. So I started English course when I was in the fourth semester, if I'm not mistaken, or fifth semester. It was in 2018. So the reasons why I want to have my own English course is because I really want to, what is that, explore my own skill. I want to create like my own curriculum that is focused on speaking and also listening, which is EFL. Find difficulties to understand what foreigners saying. So I think that's my goal. And I was active in XTEC also in 2017, if I'm not mistaken. And yeah, I'm from Kudus. What else I can say? I hope you guys enjoy our I don't know what is this, our forum. So hopefully you can open to to share with us
to be active with us. So yeah, just let me know if you have a questions, if you have any critics or suggestions for us in the future. I think Well, that's I have a all. question. Yes, please. Uh, can you tell us what makes Rumah Kita different? Like, like you're trying to create something new, and what's new about Rumah Kita? Okay, the English that we use in Rumah Kita is American English, and we use like totally casual English conversation, so not based on textbook. What we learn is from movie, from videos, from the real English, or we usually use like vlog to be like a media for the students. I really focus on listening and speaking, and also we not only teach elementary school, junior high school, or what, high school, but we also teach uh, college student and employee. So some graduated some of students graduated here last year was from UGM, UNES, Undip, because in UGM they have international class, so they need English. And for employee, their boss, I don't know what to say, CEO or boss, speak in English. So their boss sometimes from Korea, and when they are meeting, they need to speak in English. And we also accept someone who want to learn or who want to study about job interview, because most of international factory need there is a qualification that the employee need to speak in English. Okay, thanks. Thanks. Thank you, Miss Ain. For those of you who didn't quite get it, untuk yang mungkin tadi kurang paham ya, dia ngomongnya full bahasa Inggris tadi ya, Miss Ain. Sudah lupa bahasa Indonesia kayaknya. Apa tadi? Rumah kita basically menerima semua itu ya, menerima semua kalangan, mulai dari SD sampai karyawan. Soalnya karyawan juga banyak yang butuh bahasa Inggris sekarang kan ya, butuh misal bosnya dari Korea, jadi ya kalau ngomong harus pakai bahasa Inggris. Selain karyawan juga ada mahasiswa, misalnya kita ada beberapa murid yang sebenarnya orang Kudus, tapi dia kuliahnya jauh-jauh, misalnya di UGM, di UNES gitu, dan di sana kan butuh bahasa Inggris. Nah, ketika liburan mereka belajar di rumah kita gitu. Terus perbedaan rumah kita dari yang lain, kita belajarnya casual. Kita nggak serius, maksudnya belajarnya serius sih, tapi maksudnya konsepnya santai aja gitu. Kita belajar dari film, video, dan sebagainya. Dan kita banyak fokus ke listening, karena untuk penutur asing seperti kita, itu salah satu yang paling sulit adalah listening gitu. Kita belajar 12 tahun, ya mungkin nggak 12 tahun sih, tapi bertahun-tahun di sekolah, itu kita nggak pernah diajarin listening kan, nyaris nggak pernah. Ya mungkin ada beberapa sekolah yang diajarin, tapi masih kurang gitu. Jadi ketika benar-benar bicara sama penutur asing, kita nggak bisa, karena nggak paham mereka ngomong apa gitu. Nah, di rumah kita listeningnya diperhatikan. Oke, seperti itu. Ya, selain apa namanya, selain mengajar di rumah kita, I have another job, part-time job, some kind of part-time job. I am also a translator. Saya juga penerjemah. I help, well, I often translate journal article dari dari mahasiswa S1 maupun S2. Dari dosen juga ada artikel untuk diterbitkan di jurnal itu, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya. I also join. I am also part of one of my lecturers team of translators.
Jadi aku bagian dari timnya salah satu dosenku untuk menerjemahkan gitu. So kalau misal kalian ragu, "Ah, ini siapa sih kok ngomongin writing sok-sokan banget," gitu. Yes, kind of, ya agak sok-sokan sih kita kok berani-beraninya ngajar writing gitu. Tapi kita sama-sama belajar sih ya. Cuman insya Allah ya kita ada sedikit banyak pengetahuan maupun pengalaman tentang dunia tulis-menulis dalam bahasa Inggris. Meskipun jujur saya nggak pernah menang lomba nulis atau semacamnya, tapi insya Allah pengalaman lumayan ada. Soalnya sering nerjemahin kan ya salah satu yang bikin seru nerjemahin itu kan kita jadi banyak membaca karya-karya ilmiah yang mana mungkin kita nggak akan baca gitu karena topiknya macam-macam mulai dari kesehatan, politik, keagamaan dan lain sebagainya gitu. Dan ditambah lagi kita menerjemahkannya ke bahasa lain gitu. Jadi soal tulis menulis, tata tulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris, insya Allah kita ada pengetahuan gitu, yang mana kita akan share dan semoga bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tertarik untuk pengen tahu lebih banyak tentang dunia penerjemahan juga bisa hubungi kita, nomor kita ada di grup ya. Atau kalau mau sharing tentang ngajar bahasa Inggris atau kalau mau daftar di rumah kita juga boleh banget, bisa hubungi kita langsung nggak apa-apa. Cuman kalau misal kalian tertarik sama dunia penerjemahan ya ada beberapa syaratnya. Nah ini syarat ini sebenarnya berlaku juga sih kalau kalian mau belajar writing. Gitu. Yang pertama syaratnya adalah siap untuk merasa nggak bisa bahasa Inggris, gitu ya. Betapapun hebatnya bahasa Inggrismu, betapapun tingginya kemampuanmu dalam bahasa Inggris, itu siap-siap aja untuk merasa nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, aku lupa nih. Kita pengennya ini diskusinya agak interaktif ya, jadi jangan cuma satu arah aja. Jadi mungkin nanti sepanjang diskusi aku bakal nanya beberapa pertanyaan, bisa dijawab di chat aja ya. Daripada nanti kalau pakai mikrofon nanti rebutan ya kan. Dijawab di chat gitu. Gimana? Siap? Coba direspon dong di chat. Siap nggak interaktif jawab di chat? Yes, Miss. Yes, sir. Ya ya. Oke, sip. Silahkan yang lain bisa di chat, ditulis siap atau apa gitu. Oke. Nurul Kalimah, thank you. Yang lain? Anyone else? Oke, Dewi, thank you. Anin lagi, oke. Oke, thank you. Jadi gitu ya, kita interaktif. Oke, coba tak tes ya. Pertanyaan pertama, coba dijawab di chat. Gimana kabarnya kalian pagi ini? Gimana kabarnya pagi ini? Silahkan dijawab di chat. Fine, alhamdulillah. I'm fine too. Thank you very much. Oke, great. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Tadi balik ke syarat untuk yang tertarik translation atau yang mau belajar writing di sini. Syarat pertama, siap untuk merasa nggak bisa bahasa Inggris. Betapapun bagusnya bahasa Inggris kalian, nanti pasti ada orang yang lebih bisa. Dan mungkin akan muncul perasaan, kok dia jago banget ya bahasa Inggrisnya gitu. Jadi itu siap untuk merasa nggak bisa bahasa Inggris. Kalian itu sudah pada ngambil tes TOEFL belum sih? Di antara para peserta ada yang sudah pernah ikut tes TOEFL di kampus?
Atau kalau mau respon langsung audio juga nggak apa-apa kalau Sudah. iya. Oke, good. Skornya berapa kalian? Ada yang di That's atas 500 personal. nggak? That's Oh, that's personal personal. question. Oke, that's okay. Oke, sekalipun skor TOEFL-mu itu sudah 600 ke atas, tetap pasti nanti suatu saat bakal ngelihat orang minder. Tapi syarat yang kedua adalah jangan minder, nggak boleh minder. Haram hukumnya minder gitu. Mungkin aku nggak punya kewenangan untuk berfatwa, tapi ya anggap aja gitu. Nggak boleh minder, oke ya. Soalnya gini, minder itu apa ya? Eman-eman, Rek. Minder itu merendahkan dirimu sendiri gitu. Jangan merendahkan diri sendiri. Kalian itu hebat. Kalian tuh mahasiswa gitu kan, sudah sekolah 12 tahun, lulus terus gitu kan. Sekarang kuliah. Eee, ya mungkin kita bakal lihat orang yang lebih hebat dari kita, tapi kalau terjadi seperti itu jangan apa ya, jangan jangan jadi insecure gitu, tapi jadikan motivasi gitu. Ketika ada orang yang, mungkin tulisannya bagus, bahasa Inggrisnya bagus gitu, yang harusnya muncul di pikiran kalian adalah, "Gimana ya caranya aku bisa kayak gitu?" Gitu. Jangan kok terus, "Ah, kayaknya nggak mungkin deh aku bakal kayak gitu." Nah, jangan kayak gitu. Harus, mindset-nya adalah gimana kita bisa mencapai, hal yang sama yang dicapai orang lain gitu. Gitu ya. Yeah, awesome. Eee, Miss Ain ada tambahan? I ever felt like that one, when my friends got Mhm, like score A in writing. I was just like, you got A? Oh my God, that's so amazing. And I was just got like B or something. And then yeah, I was minder iya, at that time, but because of tuntutan, so mhm, yeah, I need to improve myself more because to be iya, honest, writing is still difficult for me. So iya, guys, in Rumah Kita, if you have like if you request a writing class, that you will not meet me. Actually, you will not masuk me for TOEFL or writing class. So iya, basically, heeh, I'm only focused on speaking and listening. We have iya, iya. own, better skills. Iya, kita punya fokus sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya lebih ke dia itu kalau ngajar itu seru gitu, pasti dikemas sedemikian rupa gitu. Entah ada gamenya atau diajak ngapain gitu. Cuman kalau yang berat-berat, kayak grammar atau writing atau TOEFL biasanya aku yang handle gitu ya. Eee, iya, itu tadi ya syarat kedua nggak boleh minder, pokoknya jangan jangan bilang aku nggak akan bisa gitu, jangan bilang gitu. Nggak bisa, nggak apa-apa, kita harus mengakui bahwa kita kadang memang nggak bisa gitu. Tapi jangan membatasi diri terus bilang, "Nggak akan bisa," gitu, jangan sampai kayak gitu. Gitu ya, jadikan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi, sebagai motivasi, gitu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, nah sekalipun kita nggak boleh minder, kita juga nggak boleh merasa diri kita udah hebat gitu ya. Soalnya itu penghalang terbesar, bagi kita untuk berkembang gitu. Kalau kita merasa sudah cukup, merasa sudah puas sama diri kita, itu kita nggak bisa berkembang lagi. Sedangkan kan ya eman-eman gitu, kita masih punya potensi kenapa nggak dikembangkan, gitu kan. Eee, maka, kalau ada orang yang bilang, "Ah, aku udah bisa bahasa Inggris," gitu, ya sebenarnya aku gimana ya, kok kasihan gitu, aku malah kasihan gitu. Eee berarti dia bakal kesulitan untuk mengembangkan dirinya kalau dia sudah merasa cukup gitu. Apalagi, writing ya, harus kita akui bahwa writing itu bukan sesuatu yang mudah, eee, apa namanya, soalnya namanya menulis itu banyak sekali yang harus kita pelajari, mulai dari, kosakatanya, kemudian tata bahasanya atau grammar-nya. Grammar itu juga macam-macam, mulai dari kita menyusun satu kalimat,
terus kemudian gimana kita menyusun satu paragraf dari kalimat-kalimat itu, terus gimana kita menyusun menggunakan paragraf-paragraf itu untuk menyusun sebuah karya yang utuh. Itu step-nya yang harus kita lalui itu banyak. Tapi bukan berarti jangan terus kita minder. Nah, balik lagi, jangan terus kita minder. Ah, kok susah banget ya, kayaknya nggak mungkin deh aku bisa, jangan sampai kayak gitu. Bisa kok. Kalian sudah sekolah 12 tahun, sudah lulus gitu. Emangnya lulus SMA itu nggak susah apa? Emangnya lulus SMA itu nggak banyak yang harus dipelajari? Dari kecil kalian harus bisa belajar berhitung, menulis, membaca, dan seterusnya. Terus pelajaran-pelajaran itu semuanya kalian pelajari selama 12 tahun. Nah, itu kan juga banyak kan yang sudah kita pelajari gitu. Jadi ya susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa gitu. Dengan kayak gitu kan jadi kalian punya kepercayaan diri gitu dalam menghadapi masalah gitu. Ketika ada masalah kita nggak mengkeret, tapi kita jalan terus, kita tabrak masalahnya gitu. Dan nanti sekalinya kalian bisa menyelesaikan satu masalah, nanti seterusnya kalian tambah percaya diri, tambah percaya sama diri kalian. Jadi dalam menghadapi masalah baru lebih confidence gitu dan lebih percaya diri, dan kepercayaan diri itu juga diperlukan gitu. Soalnya ketika kita percaya diri, kita jadi lebih mampu menyelesaikan masalah itu. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Oke. Mungkin itu aja yang introduction, perkenalan dari kita. Untuk hari ini kita belum masuk materi, tapi santai aja, oke, just relax. Kita konsepnya nggak serius-serius amat gitu, kita serius belajar aja, maksudnya dalam artian kita tenanan gitu dalam belajar, tapi belajarnya sambil santai aja, gitu ya. Hari ini rencananya kita semacam pretest dulu. Kayak kita pengen tahu sejauh apa sih kemampuan bahasa Inggris kalian, gitu ya. Ini kita sudah menyiapkan beberapa aktivitas yang bisa kalian kerjakan. Oke, sudah keluar nih. Amazing, huge, garden, beautiful, someday. Oh, someday. Maksudnya gimana nih someday? Apa kalian berharap suatu hari bakal kayak gitu? Maybe someday they will find happiness. Oh, gitu ya. Oh, belum happy sekarang ya. Yeah. Oke, what else? Apa lagi? Belum nambah ya, baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau memasukkan kata yang sudah ada nggak apa-apa ya, boleh diulang. Silakan, dan masukkannya jangan cuma satu, berkali-kali, oke? Soalnya ini tujuannya supaya kita pengen tahu sebanyak apa vocabulary kalian gitu ya. Ini gambarnya. I'm so sorry, I heard your family got a cat. Ini kira-kira mereka sahabat gitu ya mungkin, atau tetanggaan. Beautiful, banyak banget yang bilang beautiful. The dog, sweet, okay, sweet. Relationship, Relationship. okay. Oke, coba satu kali refresh lagi, nanti kita ganti gambar.
Oke, lose her family. Wah, Oh, kehilangan. that's so sad. That's so sad. Sweet. I feel sad to see it. Oke. Good picture, nice. Oke. Lanjut ya ke gambar berikutnya. Nah, ini gambar berikutnya. Gambar apa itu? Berantem. Iya, berantem. Murder. Fighting. Apa fighting? Oke. Dimasukkan ke tadi ya, answer garden-nya. Nggak apa-apa, kita campur jadi satu, nggak apa-apa. Belum nambah ya. Misain juga boleh kalau mau menambahkan kata-kata di sini. Yeah, sure. Apa ini? Masukkan violence. Tahu violence? Violence itu kekerasan. Ini gambarnya. Quarantine Day 21. Oh, mungkin mereka itu ya terkurung di dalam rumah selama 21 hari karena karantina. I swear to God, if you sniff my butt one more time. Ini kucingnya marah-marah. Sniff itu mengendus. My butt. Anjing kayaknya suka gitu ya, suka mengendus-endus. Tapi kucingnya merasa terganggu. Ceritanya sih gitu. Coba dimasukkan. Apa ini? Kill. Wah. Keras-keras kata-katanya. Death, fight, angry. Oh no. Oke. Kali lagi. Fight, banyak yang fight nih. Don't do like that. Jangan gitu. Apalagi yang belum. Sweet, oh bukan. Annoying. Oke, annoying. Oke, good. Lanjut ya, gambar berikutnya. Apa ya? Sekarang ganti gambar manusia. Tadi kan hewan terus, ini manusia. Siapa itu? Anyone knows who she is? Or Oh, he that's is? me. Oh, you wish. Silakan dimasukkan ke answer garden. Aku mau masukkan apa ya? Couple. Ya nggak sih? Apa? Beautiful lagi dah itu. Ada, kita tunjukkan lagi gambarnya ya. Itu siapa misain? Najwa Shihab ya? Yeah, that's right. I think that is her husband. Yeah, to be honest, it's my first time Yeah. to know Najwa Shihab's husband. Kayaknya lagi berwisata di suatu tempat itu ya. Have you written your word in the answer garden? Me? Mm-hmm. Yes, I have. Oke. Kita lihat kata-kata apa yang baru. Relationship, nambah ya. Inspiring woman. Oh, nice. My future picture. Oh, Wow. my favorite girl. Couple goals. Oh. Wow. Romance. Oke. Mungkin kalau ada yang nulis someday lagi nih, masuk ya. Yeah, Someday. exactly. Oke, nice relationship. Oke, good. Lanjut lagi, masih orang lagi. Sekarang kita lihat orangnya lagi ngapain nih. Anak kecil disuntik.
Kalian bisa curcol juga ya. Mungkin kamu bilang takut gitu, gimana? Sakit gitu. Vaksinasi ini ya, anak-anak divaksinasi. Ini kayaknya masa vaksinasi COVID sih? Iya, pokoknya vaksinasi ya, nggak tahu vaksinasi apa. Coba kita lihat. Apa ini? Oh, ini tambahan yang tadi ya. Wow, so romantic. Smart girl. Short hair. Okay. My future. Vacation. Okay, nice. So scared. Okay. Needle. Jarum. Okay, good. Coba satu kali lagi. Refresh. I cried imagining. Ada yang takut disuntik ya. Urgent, oke. Okay. Injuries, oke. Okay. Injury itu apa? Injury itu cedera ya. Oke. Okay. Midwife, what is midwife? Midwife itu bidan bukan sih? Yeah, I guess so. Health, oke. Okay. Oke, okay, good. Atau kalian bisa juga mendeskripsikan orangnya ya. Mungkin anaknya cute, or he is smiling. I Atau think it's mungkin not ibunya. like Mhm. corona vaccine because they are not wearing mask. Oh ya, bisa jadi. Oh iya ya. Oh iya. Ini vaksinasi dulu ya. Iya, anak SD kan gitu kan kadang disuntik tadi. Ya nggak? Yeah, I guess so. Oke. Nah ini ada terakhir ya. Ini orang, kita lihat siapa. Kalian deskripsikan aja. Who is that? Ooh, celebrity. Yeah. Who is that? Yeah. So it's the chance for you guys to share your unek-unek to Miss Iya, Anin. Anonym anyway. iya, anonim loh. Nggak akan tahu siapa yang bilang. Oke, udah masuk belum? Eh, coba lagi. Oh, so beautiful. Siapa ini? Ayo. Oke. Udah ada tambahan belum sih? Hai Miss Anin. Oke. Partner? Wow. Smart. Oke, boleh. Beautiful. Oke. So romantic. Oh, so Miss Anin is type of person Iya. who's Eh, romantic. Iya, smart girl juga. Oh Sweet yeah. juga. Coba kita refresh. Jadi malu. Bentar. Wah, a beautiful girl. Apa lagi? Hijab girl. Oke. Oke, good job everyone. Oke, gitu ya. Mungkin kita simpen ini buat catatan. Vocab-vocab aja yang sudah jelas-jelas kalian tahu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, I have something else for you. Aku share link lagi ya di grup WA. Oke.
Oke, silahkan ke grup WA dan diklik linknya. Miss Ain, ini kan sudah Yeah. jam 10 kurang dikit, kita molor dikit nggak apa-apa? Atau gimana? Yeah, it's okay. No problem, sir. Iya, molor dikit nggak apa-apa ya? Yeah. It's okay, sir. No problem. Oke. Linknya udah dibuka? Bener sama kayak yang tak share screen ini kan? Perintahnya bisa dibaca ya. What do you think about these events? Use at least 3 sentences to express your opinion on each event. Jadi ini kan ada screenshot berita-berita ya. Nah, coba kamu ungkapkan pendapatmu tentang berita-berita itu dalam 3 kalimat, minimal 3 kalimat, kalau lebih boleh. Bisa ya? I will give you 7 minutes, so sampai jam 10. Aku sambil ngisi. Ini gambar apa nih? Gambar panda. Panda may have fake pregnancy. Oh my god, that's so cute. Panda itu pura-pura hamil supaya dikasih makanan ekstra. Oh my god, are you serious? Coba Miss Ain itu ya ikutan ya. Okay, Tulis sure. argumennya. Nggak usah bagus-bagus, nggak usah dibagus. Tapi kalau mau pakai Google Translate juga nggak apa-apa. Kita itu ya, kita menerima Google Translate. Kita membuka Google Translate. Kalau gambar yang kedua, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ini yang kemarin sempat viral ya. Pas kudeta di Myanmar, kebetulan ada guru aerobik yang lagi live stream. Terus ya jadinya gitu deh. Pas kudetanya kerekam di live streamnya. That's interesting. The writing is blur actually, Mas Fahmi. Oh really? I don't Kamu know, in my phone. kamu ngelihat yang di apa? Google Meet. No, the link. I have clicked the link. Oh really? Yes. Tulisannya nggak jelas ya? Yeah. Ya udah tak baca aja nih ya. Yeah, okay. Tulisannya itu aerobic teacher live streams Myanmar coup in action. Tak salin aja ya. Aerobic teacher. I think you need to give a tutorial because if I click the argument column, there is Right, sorry, I forgot. plus and negative. Tak ajarin ya. Okay. Jadi yang diklik adalah add argument. Kamu bisa pilih positif atau negatif. Gitu. Pro or cons. Pro atau cons. Positif berarti kamu setuju, negatif berarti enggak. Gitu ya. Terus argumennya bisa ditulis. Misalnya aku negatif ya. That panda is cheating. Mungkin apa ya? Zookeepers, penjaga kebun binatang should perlu apa namanya? Give character education to pandas. Penjaga kebun binatang harus memberikan pendidikan karakter kepada panda. How should the zookeeper gives like pendidikan karakter? I don't know. Oh, I know. Follow curriculum 2013. They should apply 2013 curriculum. Oke. Bisa kalian kasih atau sebaiknya kalian kasih nama panggilan itu. Yeah, okay, safe. Oh, nice, sudah banyak. You wrote
up to a certain curriculum. Yeah, of course. I was just kidding. As I said, we don't have to be serious. Panda is so cute. Panda has black eyes and its skin is white. Okay. Deskripsinya ya, tak tambahin tadi. Apa? Panda faking pregnancy to receive more food. Aku selalu keliru kalau ngetik kata ini. Receive more food. Oke, siapa nih? Hamba Allah. The news really surprised me. I approve of the panda's clever ways. The panda is not wrong, but he is very smart. Okay, good job. Your English is quite good, I think. Gitu ya. Kalau kalian nggak setuju sama argumennya orang lain, kayaknya bisa itu ya. Kita bisa komen nggak sih? Oh, nggak bisa ya? Dulu bisa. Ya udah, nggak usah berarti. Diisi aja, oke? Ini tentang George Floyd, the death of George Floyd, Derek Chauvin on trial. Tulis di sini ya deskripsinya. Kok macet? Oh no. Wah, wifi-nya. Oh no. Oke, gimana progresnya? Yang lain, gambar-gambar yang lain sudah diisi belum? Ini ada lagi the smartest panda I ever see. Animals can lie, let alone human. Often liar like Po in Kung Fu Panda. Iya, iya. Hewan aja bisa bohong, apalagi manusia. Yeah, wow. Yang sudah ngisi panda, lanjut ke yang berikutnya ya. Murder of George Floyd, Derek Chauvin on trial. Derek Chauvin itu polisi yang itu ya, yang terlibat dalam kasus itu. Yang selanjutnya adalah ledakan di Gereja Katedral Makassar. Oke, ini yang gambar terakhir sudah ada nih. The marriage show discrimination. Mungkin ya. The president can allow that marriage, but usually prohibit other marriage, so I don't like it. Iya, gitu ya. Kalau perkawinan ini boleh, tapi biasanya nggak boleh, gitu ya.
Ini mana? Good idea, Panda. Go, Panda. The Panda is definitely me. Action speaks louder than words. Okay. The Panda is definitely you. I mean, you don't even like eating. Why would you? At least I love Like, snacking. oh, okay, okay. Aerobic teacher live streams Myanmarku. Coba misalnya ngisi itu dong. Kita lucu-lucuan aja. Yang lain serius nggak apa-apa. It's important to stay healthy. Even during apa ya? Emergency. I think some of them don't know about the case of George Floyd, I guess. Oh, okay. It's really sad, yeah, guys. Yeah. It's okay. It's okay. If you don't know, you can just say don't know. But I will explain, okay? Untuk yang gambar kedua itu, jadi ceritanya di Myanmar kan ada kudeta. Kudeta itu basically pemerintahannya itu digulingkan, pokoknya dibuang pemerintahan. Nah, dalam Oleh kasus ini oleh militer ya. militernya Myanmar. Nah, kebetulan pada suatu hari itu ada aerobic teacher, guru senam di Myanmar yang lagi live stream itu kan kelas senamnya. Nah, ternyata kebetulan hari itu pas kudetanya gitu. Jadi secara nggak sengaja di background ada tank-tank itu mau ke gedung-gedung pemerintahan. Jadi secara nggak sengaja dia live stream kudetanya itu. Terus untuk yang Murder of George Floyd, jadi ceritanya George Floyd itu orang kulit hitam di Amerika. Nah, di Amerika itu emang ada masalah sama rasisme gitu. Jadi orang kulit hitam dipandang sebelah mata. Nah, ceritanya George Floyd itu kayak mau ditangkap sama polisi gitu, mau diamankan. Gitu. Nah, biasa kan kalau diamankan kan kayak diborgol, terus mungkin ditahan gitu kan, dipegangi, mungkin disuruh berbaring di tanah gitu. Nah, masalahnya si polisinya ini itu kayak dia itu nekan lehernya si George Floyd ini pakai lututnya gitu. Jadi George Floyd itu berbaring ditekan lehernya itu, dan itu lama sampai George Floyd-nya itu kayak berat. Nah, berapa Ini dia ya itu ya. yang sempat populer Dan parahnya lagi, we can see the video, like, oh ya oh my god.
cara oh, ini udah banyak. Oke. Yang gambar ketiga, many need help. Let's donate sadness in entity. Okay. So sad to hear this news. We don't know when disaster come. We just pray for others. Yeah, that's a good. That one of the prayers that are most likely to be granted. Salah satu doa yang paling mustajab adalah doa saudara yang apa yang kita sekalian kita bisa to help them. A good match, but maybe it's better not to be published on government account. Ya, kemarin juga ada yang berargumen gitu ya, siapa gitu, apa namanya? Ya, Atta Halilintar memang milenial yang berpengaruh, tapi ya kalau presiden mau datang ya haknya presiden gitu. Tapi kalau di pantas, ya I kinda agree with that. Soal apa namanya? The president can allow that marriage, but usually prohibit other marriage. Kayaknya sepanjang pandemi ini juga sering ada pernikahan kok, asalkan mematuhi protokol kayaknya dibolehkan. Next, tentang ledakan di gereja katedral Makassar, ada banyak. The explosion killed the explosive, was very chaotic, disturbed the Christian prayers. Oke, maksudnya gimana nih? The explosion killed the explosive. Kayaknya bisa diedit kan ya sama si kalau mau diedit bisa. Mungkin tadi yang sudah terlanjur bilang nggak tahu yang tentang Myanmar tadi bisa diedit kalau mau sih, kalau nggak good choice of words. Should be handled by the government. Yeah, of course the government should handle this. But it shows apa ya bahwa masih ada banyak masalah di masyarakat kita ya nggak sih di Indonesia. Ya kita cari cara Oke, ini dia. Let me share link to the
group. Bisa dibuka grupnya, terus link yang terakhir bisa diklik. Pertanyaannya adalah, atau bukan pertanyaan sih ini. Answer the questions with 3 sentences or more based on your opinion. Jawab pertanyaan-pertanyaannya dengan 3 kalimat atau lebih sesuai dengan pendapatmu masing-masing. Oke? Yang pertama, if you are given 1 million rupiah right now, what would you buy and why? Mungkin bisa tak tambahi why ya. Kenapa? Soalnya 3 kalimat nih. Do you really need to know, Mas Fahmi? No, not really. I need to know how you speak English. Okay. You probably would buy makeups, huh? I don't know. I have like a complete Oh, makeup yeah, set that's right right. now, so I think I just get that. You're living your dream. How do you feel it, Mas Fahmi? At Yeah, argument, ya, we just at click argument. at I argument. think it's the same from before. Let me say, ini pros and cons. Ini bukan tentang pro dan kontra ya, tapi sembarang sih kalian klik yang mana aja. Atau kalau mau cons juga bisa, enggak, aku nggak mau dikasih 1 juta. Gitu. Pro. Apa ya? I would buy shoes, running shoes. Klik add argument, terus diketik aja pendapatmu apa. Bisa pilih plus atau minusnya yang di samping kiri itu. Aku nggak yakin sih gimana munculnya nanti kalau di HP. Mungkin Miss Ain bisa menjelaskan kalau Miss Ain buka dari HP. It's the same. The same, right? Argument and then click And then positive click or save. negative. Choose save. Well, I want to buy a television because television in my house is broken. Okay, nice. Masih ada ya yang nonton TV? We don't have television here in my house. And people, even my mom and my dad, just watch right nowadays videos from Facebook. I think I'll buy skincare and body care. Right. Uhuy, skincare and body care. So I think Hamba Allah is a girl. Oh, really? Yeah. I mean, it depends, right? Maybe he is a model or something. Oh yeah, maybe. What is better, but your answer must be bakso, huh, Miss Ain? Absolutely. You know what I'm gonna say? Mi bakso. Oh my god. That's a great idea. And then you get both. Yeah. I would say negative. Cons. Also, how to say gerobak in English? Is there any? Cart, C-A-R-T, cart. Okay, I think both is not healthy food, so I can choose one of them. Okay, fair enough. I cannot choose the two. It's my favorite. Okay. Okay. I think mi Not bakso. healthy food. It's not healthy Yeah. food, Misalnya. Yeah, I know, but you know, sometimes we can enjoy unhealthy things Yeah. once in a while. 2 in a while.
Okay, Well, 2 in 1. I choose mee bakso because it's a combination. Why choose one if I can get both? woo. Yes, you are What right. do you think about the Bupati not giving permission to AI and workers to carry out offline classes? What do you think? No comment. No comment. It doesn't affect us. If you want to add more than one argument, it's okay. Okay, sure. The last one, it's a little bit political. Is Jokowi a good president? Uh, tapi kita ini kalau ada perbedaan pendapat kita itu aja ya, toleransi aja ya. Okay. Maksudnya jangan kita saling mengejudge. Kita isi anonim aja atau enggak juga nggak apa-apa sih, terserah. I wanna buy rice and noodle instant for 1 month. Now we have two kinds of people. One who doesn't want to choose between because they're not healthy, and another who would buy 1 million worth of onion. What's gonna be a plot twist is those two are the same person. Oh, plot twist. Yeah, yeah, yeah. I get it. I want to buy a train ticket to Paris because I'm in Paris. Okay, nice. I've never been to Paris. I'm wondering how it will be there. Yeah, me For me too. personally, I would buy running shoes because I like running like really long distance, and it's starting the rainy season starting to end, and it's gonna be Masami, nice your if voice I is, have on and off. oh, is it my signal? How about now? Is it Yeah, still the same? it's still the same. And How about you need to now? buy, I don't know, that quota, or you can use your quota. Yeah, the thing is, I don't have signal here. Oh, okay. Can I read it for you? Ah, yeah, sure, sure. Okay. Tadi sampai mana ya? Have you read all of the bakso thing? No, I'm not sure. The last is I want to buy rice and noodle instant for 1 month. Oh yeah, that's Okay. So basically, mungkin anak kos atau something. yeah. Bakso is my favorite food. Me too. The chicken Mhm. noodles are even better because I really like apa ini, and it's one of my favorite food. I really love chicken noodle. Okay. Noodle is my favorite. Okay, Pak Jokowi is a good president. He is populist. What is populist, Mas Wami? I don't know. I'm not Pop- sure. Let's look Populist. at Google Translate, shall we? Okay, populist and willing to go down directly to monitor his I think it people means directly. like they Suara. he pays attention to the Oh, popul. oh, get it. Populist. Is it? It's No, no, an no. adjective, yeah. A politician who strives to appeal to ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established elite groups. Can you hear me? Yeah, I can hear you really well. Jadi kayak Okay. tusukan gitu ya, I guess.
Berarti politisi yang apa? Dia menarik perhatiannya orang-orang yang terpinggirkan gitulah. Maksudnya orang-orang wong cilik. Hmm? Wong Chile, if I translate in Indonesia, which means like small people, but that's not the right word to describe. Okay, every president has done the best. Yeah, sure. Yes, I feel like Jokowi is good president. He is charismatic president, and I like him because he defend the people of Papua. Oh, okay. Okay, sure. How to refresh this one? Just press refresh. Jokowi is a good president, but the people behind him who have to think the thing for themselves. Oh, yeah. Maybe there are people, but Jokowi is a good president. He cares of Indonesia. Well, I really admire him, and also admire the last boy. Last boy? I don't know. Maybe his kid, his son. Oh, yeah, I What's got his it. name? I don't know. Is it Kaisang the last son? I know, yeah. Yeah. I think but it's not a healthy food. Oh no, I can't choice. Can choose. Both are good, huh? It doesn't affect us, so no comment. Yeah. You, I really don't like hearing it because always online class. I feel like I was always a day student Oh, gitu. when I went to campus. Ya. It's so funny. Pernah merasakan ya offline-nya kasihan. Some of you never experienced the real Yeah, life. yeah. Yeah, you know what, Mas Mami? Yesterday when I went to campus, I really forget where was the V11. Like, is Oh, it third floor or yeah, second floor? Oh yeah, it's been a long time since we went there, huh? yeah. But I always remember that where the toilet are. Of course. I think Very this is better. important. Yeah. Oh, jadi kayak kalau offline, penolakan offline, it's better for us. And I feel sad. I want offline learning. Okay. Oke. Sudah ya? Okay. Okay. Let's move on. Thank you very much. Your English are quite good, huh? Yeah, I agree with you. Yeah. Okay. This is the next topic. What do you think about essay? So this morning, I shared some essay. Sorry Right, to I say, have Mas not. Mami. What, I think we need to like explain first? no finish it right now. Oh, okay. Or we can continue next week. Yeah, that's fine. I can share the link. You can open the link yourself. There are 14 days left for you to fill it out. So I guess you can fill it out during this week, and we can talk about it in the next meeting. Okay? Okay, my God. So your Maybe. voice is kind of weird. Okay, so you guys, you can open yourself the link and you can fill it out yourself after this class. Is that right, Mas Sophie? What I said? Yeah, that's right. Okay. So what else? That's it? I guess I have shared the some examples of Oh, yeah. and you can look at it, and based on what you see of those essays, you can fill out this question. Okay? Just from your opinion, no need to search on Google or something like that. But if you want to do that, that's fine too. Yeah, exactly. Your personal opinion, yeah, based on Okay, so before we end our meeting today, guys, I want you to have to feel the how to say absence in English. I don't know, presence list. Attendance list. Yeah, attendance. That's more elegant. Elegant. Attendance list. So please don't send attendance list in the WhatsApp group. So just Oh right, where did you put it? wait a minute. Oh, yes. I'll put it in the chat. You can
copy and paste. Please All don't right. send the link in the WhatsApp group because this is the only thing that I'm sorry. Can you do that for me because I don't know how to enter chat from the from the laptop. I don't know how to do that. I've done just now. Okay. Thank you. Jadi silahkan diisi yang datang saja, yang hari ini hadir saja. Jadi this link jangan di-share di WhatsApp group, cuma pengen tahu aja kehadiran teman-teman semua di sini. And I hope in the next meeting you will come. You will apa ya? Kok come sih? Apa ya? Join. Ya, you can join untuk kelanjutan hari ini. Jadi kita akan ada 8 pertemuan. Untuk schedule-nya mau ngapain aja, nanti kita identifikasi dulu ya teman-teman hasil dari your writing. Kita akan cari lesson plan yang cocok untuk kalian. Jadi sama juga di rumah kita English course juga. Di sini lesson plan-nya nggak pukul rata semua. Jadi lesson plan kami disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi personalized lesson plan. Jadi misalnya disesuaikan dengan interest-nya dia, hobinya dia, kebutuhannya dia. Jadi nggak semua lesson plan dipukul rata. Jadi basically kayak resep dokter ya Mas Fahmi. Iya. Kita analisis dulu apa simptomnya, apa gejalanya. Ya gejalanya apa, gimana dia berinteraksi dengan bahasa Inggris, keluhannya apa. Iya. Dan lain sebagainya gitu. Oke. Oh ya, aku juga personally, me and Mas Fahmi would say thank you so much untuk hari ini. Dan kita juga mau minta tolong teman-teman semua untuk follow di Instagram kami. Dan juga kita ada video pembelajaran yang menarik yang akan kami kirim di WhatsApp group. Jadi videonya tentang gimana sih cara avoid a questions. Kadang kan kita ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang dalam bahasa Inggris. Hawanya tuh kalau dapat pertanyaan bahasa Inggris tuh harus pengen jawab gitu. Tapi nggak harus loh guys. Kalau emang pertanyaan kalian itu really personal, kayak misalnya isi tabunganmu berapa gitu. Kamu gajian sebulan berapa sih di part time job? Kalian sangat-sangat berhak untuk menolaknya gitu. Meskipun yang nanya itu dosen atau teman atau siapa. Terus gimana sih cara menolak dalam bahasa Inggris? Nah, nanti aku akan kirim videonya. Yang aku harap teman-teman bisa bantu kita untuk nge-share di mana aja, di Facebook boleh, di status kalian masing-masing boleh, di Instagram lagi. Itu aja Mas Fahmi. Yeah, that's all. Thank you very much for coming. Kembalikan ke moderatornya maybe. Ya, silakan. Anin, Sima. Thank you so much, Mr. Fahmi and Miss Ayu. Halo. Hello, I'm here. Kami persilakan moderator untuk menutup. Yes, sure. Okay, thank you for Miss Ain and Mr. Fahmi, and also thanks for all friends for joining this discussion. Dan saya berharap semoga pretest ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dalam belajar isai. Amin. Mungkin sekian
pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila masukin Mas Fahmi selaku lagi Islam. Pertanyaannya gitu. Putar iki ya.